Hi mga guys! Good afternoon! So for today's video, aakyat nga pala kami ng bundok. Malapit lang dito sa aming tiniterhan. And ito yung pinakatuktok na bundok. And let's see what's in there. So pupunta nga pala kami dito dahil doon namin ipipick up yung parcel na in-order namin online. So ganito nga pala ang road. And samahan nyo kaming baybayin itong pataas ng kalyeng ito. So, malapit na nga pala kami, kaya naisipan kong videohan yung village na nakasunod or pangatlong village kasi kanina wala ako sa mood mag-video. So, ayan, ganyan yung itsura niya mga guys and let's go! At sa kasalukuyan ngang ito mga guys, sobrang kulit-kulit ng aking mga anak kung ano-ano na lang sinasabi. And pasensyahan nyo na nga yan kasi hindi talaga yan mapipigilan. And as a mom, nai-stress na talaga tayo sa pag mga ganyang paulit-ulit tayo nagsasalita tapos hindi naman nila pinapakinggang char. So ayun na nga mga guys, hindi ko sukat akalaing ganito ka-amazing yung dinadaanan namin dito and sobrang napakalinis kahit kabundukan. So siguro lang naman dahil nga kabundukan, kailangang linisin char. So ayun na nga mga guys, diba? Makikita nyo naman, nasa pinakataas na talaga kami ng bundok and akala ko end na talaga yung aming lugar na na place or kung saan na amazing yung mga bahay. Dito pala, sobrang amazing. Sobrang napakaganda ng view, napakatahimik and makikita mo lang talaga dito yung mga sportive na tao or yung mga may mga pa nga dito yung pumupunta na may swimming pool or yung mga sumasali sa tournament. Dito pala sila ano ba yung tawag doon? Dito sila nagpa-practice. So, ang dami-dami. Yung mga nakikita nyo mga sumasali sa Olympic, dito pala sila yung iba. Kasi malaki yung malaking friends. Malaki yung ng France. So, maraming activities pag sa bundok or sa kabundukan kasi maraming pwede silang gawin. Tingnan nyo naman yan. Dito pa nga, ito nga yung pinapakita ng yung green doon sa may mountain. Doon pala nagpa-practice yung mga pinakamagaling mag-ski doon dito. So, lahat naman siguro dito sa part ng ng Alps siguro maraming kind of na sport. So, ayun, wala ako sa mood niyan mga guys kasi alam nyo naman na sobra talagang bad trip yung mama bells nyo kasi wala lang, ang ingay kasi ng mga tapos kanina sa bahay talaga wala ako sa mood na umalis kaya nga pero ayan pala pag feel mo palang ayaw mong pumunta or ayaw mo sa mood ang pupuntahan nyo pala is napakaganda. Ganun pala yung feeling pag wala ka sa mood tapos ang mapupuntahan mo is super ganda. Tulad na lang nito mga guys, di ba? Ang daming sport. Ayan, may kayak. Ayun yung nakikita yung green doon sa taas. Doon pala sila nagpa-practice yung sumasali sa mga tournament na pinaka the best ng ski. Ayan, yung mga lumilipad-lipad na nag-i-ski. Ayan. So, ayan, let's go proceed to another village again. Ito yung pangatlong village na dinaanan namin. Kasi nga, di ba, kanina nga hindi ko nga nakunan yung isang village yung isa tsaka pangalawa magmula doon sa kung saan kami nabibase sa Maribel. So ito hindi ko alam kung anong mga pangalan nito. So basta paakyat kami ng bundok mga guys. Pero tingnan nyo naman parang hindi naman bundok yung dinadaanan namin. Parang sobrang parang city na rin. Pero tingnan nyo naman kung gaano naman kaganda yung place na to mga guys, diba? So yun lang.
dunes de Courchevel. Oh, je peux voir, je peux voir, je vois pas. Il y a une rivière sauvage et tout. Mais elle est à l'intérieur, tu vois pas. On peut y aller là, regarde. On peut aller là. Papa. Non, on est trop pauvre pour ça. Elle est chère, mais c'est une grande piscine. C'est comme Central Park. Papa, on va y Oh là là, qui vous a dit qu'on a dit? On va aller où? Mais on est arrivé presque. T'as vu, c'est comme Central On Park. est quelle heure maintenant, papa? On est quelle heure maintenant? Il est quelle heure maintenant? Ça pue. Ça fait plus de vent que ça. George Michael remixé par Candy, c'était Careless Whisper. Avec Michael Jagger remixé par Purple Disco Machine aussi, juste après Robin Schulz, Cyril et Sam Martinez. Chante, papa. Je suis censé chanter quoi? Chante. Elsa. Let it snow. Let it go. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On est 4e. Ça, on est 4e. Ouais. Et la première voiture, elle est très très lente. Mais pourquoi ça avance pas très vite? Je sais pas. Ouais, elle coule de l'eau. Oh, il y a une voiture Elle fait blanche. pipi la voiture devant. Regarde. Mais tu te tais, Tana. Elle fait pipi la voiture devant. Regarde, il y a deux Arrête voitures. de parler. Mais papa, devant, il y a deux voitures. Ouais, il y a deux 4x4 et il y a un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est 6e. L'eau noire. Oh, il y a encore une bleue. Ah non, il y a un blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6e. Tout ça, c'est Courchevel. C'est plein d'hôtels. C'est là, t'as de l'hôtel. Il y a des... Non, voilà. Moi, j'ai pas d'hôtel là. Mais où alors tes hôtels? Bah, pas ici. J'ai envie de manger. J'avais déjà mangé, maintenant c'est encore. J'ai envie de manger. J'ai envie encore manger. Est-ce qu'il y a encore des restaurants là? Est-ce qu'il y a des restaurants là? Ouais, il y a plein de restaurants. Est-ce que là il y a des restaurants? Bah oui, il y a des restaurants. Mais est-ce qu'il y a des nourritures? Est-ce qu'il y a des nourritures, papa? Papa, mais dépêche-toi, mon ceinture, elle me fait mal. On est arrivé? Bientôt, on va s'arrêter. De toute façon, il va falloir se On est garer. quelle heure? Mais dépêche-toi, mon ceinture, elle fait Mais là, il y a mal. la boulangerie C'est quoi la boulangerie? et que papa, il, Oh, mignon le chien. il fait du pain pour la boulangerie là. Non, on vient aller dans la fête, encore dans la fête de village. Encore dans la fête de village. Encore de la fête de village, papa. Oh, j'ai envie de manger là. J'ai envie de manger là, il y a un restaurant. Intersport, engagé sport. Il y a 4 chaînes. 1, 2, 3, 4. Il y en a un. Intersport, engagé sport. Attention, il y a une voiture, elle passe devant nous. Oui, je sais, t'as là. C'est la pub de 3
Ganda. Hi guys, magandang hapon. So, nandito kami sa pinakataas ng bundok and na-surprise ako sa nakita ko dito sa pinakatuktok ng bundok. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura dito. So, some part lang ito mga guys kasi hindi kami pumunta sa ano. So, nandito kami sa mall kasi ayan, ito ditong itsura mga guys. Ganito yung itsura. Kita nyo naman yan. Na-surprise ako kasi ito yung ano, yung doon 'di ba sa Maribel, akala ko yun na yung pinaka-end ng bundok. Pero umakyat pa kami dito sa pinakatuktok and ganito yung itsura dito mga guys. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Grabe, totoo talaga na mga mayaman talaga ang mga tao dito. Ayan, dito. So, sa part lang ito kasi dito lang kami nag-park kasi may kukunin kami. So, may papakita ako sa inyo dito. Ayan. Sa pinakatuktok kami ng bundok mga guys. Tingnan nyo. Wow! Ayan. Grabe, nandito kami sa pinakataas and tingnan nyo, malapit na talaga kami sa tukdoon, oh. Grabe, ang ganda. Grabe, ang ganda. Tingnan nyo, hindi lang makita ng ano. Ayan. Comme toi. Mayroon pa dyang ano, oh, escalator pababa. Ayan. On take l'élévateur. Allez. Yeah. So, nag-park lang kami dyan. Ang ganda-ganda ng taas. So, tingnan nyo naman yan dyan, yung mga hotel. Ayan yung mall. And, we're gonna go down here. Oh my God! My love, can you hold this? Hold this. You. Oh, yeah. Why everyone is here? Supposed to be a Uber. Hey, your dress gonna be dirty, stupid. Oh, ikaw ng udo. There's a bubble gum on it. Wow, it's so long. Tingnan nyo tong, what's this, my love? Escalator. Aray ko, matutumba ako. Why is too dark? You making a video is... Taas, pababa pa kami. Ano may itsura Ah, ng... there's another one. There's free. There's Tree! My God, there's our tree. So, nandito kami guys sa pinakataas na bundok. So, ayan mga guys, binaybay namin itong escalator. So, yun yung una. At papakita ko sa inyo yung pangalawa. Ayan. Pangalawa sa escalator. Ang ingay nyo naman. Napakahaba. So, hindi ko talaga sukat akalain mga guys na dito sa pinakatuktok ng bundok, ganito yung madadat na namin. Grabe. May ipipick up lang kami ditong bagay na in-order namin sa online. So, I think, ang alam ko, yung lugar namin kung saan kami nabe-base ngayon is yun na yung pinakalas na magagandang bahay. Pero na-surprise ako mga guys. Grabe. Ang ganda-ganda dito mga guys. Grabe. Kung dito kayo nakatira, siguro mga rich people lang yung nakatira dito. Ayan, pababa kami. Galing kami sa pinakataas. It's broken na, my love. Bah si. On peut juste marcher. Oh. No, I don't want to go there now. It's 3, this one. Ay, itsura ng escalator. And doon sa pinakababa. Balik na tayo mga guys kasi gusto lang naman namin maano yung dito sa bundok. Grabe no, parang nasa city lang.
c'est pas grave, hein, elle a le droit d'être avant toi. My love. Why my color is like this? Why my color is like this? No, I don't want it. I'm not ready to use. Hindi ta ka makita. Close now. Ayun na, okay na. Ha? It's very deep. Very, very deep. Blang, blang, blang. Diba, napakataas mga guys. Naputol yung ano. Grabe ang taas. Hindi ko sukat akalain na ganito yung madadatnan namin dito sa pinakatuktok ng bundok. Grabe, nakaka-amazed. Ang buri mo. Ang buri mo. Grabe, ang ganda. Mama, Nutella? Hoy, ito mga guys. Yan, pwede rin kayo ditong uminom. Can I go inside, my love? Yes. Can you hold it? I will do a video. So, hi mga guys, ipapakita ko sa inyo yung pwedeng inuman ito. Start from the mountain. Look at here. And fresh mountain from the mountain. From the mountain. You can drink it together with the dog. Tala. Ang ganda, grabe, ang ganda. Mama, put you then. Mama, Huh? Put your hand, it's too cold. It's so cold. It's so cold. Dito na yung pinakatuktok pero mayroon pa doon na ano. Voilà, il manquait pas grand chose. Et il n'y a pas de What's in there? Ah, c'est un nouveau jeu de mots, il faut juste que ça marche. Bonne journée, merci. Dito kami galing mga guys. Ayan, may kinuha lang kaming parcel. So we're going home now. Box internet. Look at the chicken! Oh my god! What? What's that? Internet box. C'est lourd. Internet box for what? For the apartment, internet. in Moutier, stupid. To receive Wi-Fi. Stupid! I hear that. Stupid! Stupid! On n'a pas le droit aux gros mots. Fessé. No, it's just a truth. It's just not an insult. It's a truth. It's not truth. Insult me. You insult me with your stupidity. My stupidity. Just joking. Regarde. Wow, nice. And you close like that? Wow. 135 euro. I don't know Wow. the price, but I No, like it's not 135. I have this one. The North Face. My God, my love, look. Can I have this, my love? My She love, wants that. look. S'il te plaît. My love. S'il te plaît. Je want that. Pansit. Ouais, dis-lui aussi. Pansit! We have the pansit. Je veux des caramels. Ang gugulo ng mga kasama ko mga guys. So, ito pala yung kinuha namin dito is yung box na sa internet namin dun sa Mochi. Ayan. In order ng asawa ko, dito namin pinick up. Residence. Ganda dito. So, yun lang dito sa part na to. Pero I'm sure na mas marami pa ditong magagandang tourist place. And
sobrang nakaka-amaze yung lugar na to and napaka ganda talaga. Kung nandito kayo, ang ganda. Tingnan nyo. Wow, so expensive. Grabe siya. Oh lala. $145 that dress. So mayroon akong nakita and gusto kong bilhin. Ayan. Go inside. I like that one there. Tu veux acheter? Moi, elle veut une marine. Yes, she wants. Non, ça coûte 280. Where our car? Ah, Sophie mange des croissants. Play! The play! Yan. Oh, this one meringue. Oh, this one, my love. Is that meringue? Mar. Oh, wow. Look at that. 5.40 euro. It's 2x pounds. Ah, mayroon. It's 2 euro, my love. Ici, in the winter, we have to work here. We do the bread here. But for the moment, we do the bread for them. Ah, daka. So you make it this one? Now I make the sandwich this morning. I bake the bread. Ah, ayan yung ginawa ng asawa ko kanina. At lahat ng tinapay daw dito is gawa doon sa pinagtatrabahuhan niya. Tingnan niyo yung ginawa pala ng asawa ko. Ayan o, yung baget. Siya pala yung gumawa niyan, mga guys. Nakaka-proud na makita yung gawa ng asawa mo dito sa kabundukan. Grabe ang 6.8 euro. Yeah, this one. Ce sera 2 glaces It's 2.90 euro for that. avec la remise Tapos ito, de 30%. Parce que je suis chef boulanger, on s'est rencontrés avec. Donc la remise sur moi, en fait. so yan yung mga ginagawa ng asawa ko. Oh. Sila yung nagsusupply dito. Wow, asawa ko. Eee. Bah oui, bah c'est. Comment voulez-vous? Donc c'est bon, les deux là, les deux boules, les deux là. Ouais, s'il vous plaît. 25 €. Grabe. Sabi ng asawa ko, siya daw yung naggagawa nitong mga baget na to. So, ayan. Diba? Kilala na dito sa mountain area. Kasi ngayong summer, isa lang yung parang isa lang yung gumagawa or nagsusupply ng mga baget dito sa hall, Tapos ganyan yung mga, ayan, baget. I'm gonna get this one. My love. Meringue. Merci. Oui, on le sent bien, nous. Ça va monter les quantités, oui. Ouais. Brescia Maribel. On n'en est Mer- pas Kuha sila ng ice cream. Ah oui, voilà, on n'a pas parlé. Tu veux quoi, ça? en cornet ou en pot peut-être? Cornet, le cornet. Tu veux quoi? Le rouge? Le orange? Mangue? Mangue. Tu veux quoi? It's Ça, c'est meilleur de ça. wow. And it's more expensive than Paris here if you want to buy something. More expensive in Paris Than Paris. than Paris. Grabe, ang ganda. Wow. T'as pas vu celui-là? Look. Est-ce que Ang ganda, B. Pababa na kami. Bah nous on est première. Première de quoi? On est asienne. Ça
deuxième. Non, il est troisième parce que nous on est deuxième. Non, nous on est la première. On est la première. Papa, papa, Oui, est-ce que t'adores les pêches glaces? oui. Est-ce que t'adores les pêches 300 glaces? mètres au rond-point, prendre la première sortie sur route des eaux vives, T911. Mais ma glace, ça pique. C'est la piscine. Non, parce que tu vas finir. Non, je vais juste faire. Tu peux faire du surf là en plus. Je vais pas faire. Du surf. Baby, ga mag-surfing kuya mama. Oh, yeah. Oh, c'est croqué ça. My meringue! My meringue! It's broken now! Moi j'ai repris tout le mur. It's broken now! Because I sit on it. Papa. What? I cannot reach everything. I don't want my video is broken. It's over My meringue! Oh my god! Mais tu m'as mis la glace de ma bouche. C'est moi? Oui, tu m'as mis partout. My meringue! Tu m'as fait encore. That's why I want the stick with the follow thing. Mama, est-ce que you like ice cream? Yes, but no one buy me ice cream. I let you. Non, you had meringue. No, you don't ask me if I can. If I don't get meringue, you don't buy me ice cream. Dans 600 mètres, I love ice cream, mango place one. olympique, T98. Bah, mais mon cuillère est plus grande. Look the jumping site. Yes. Sliding site. Est-ce que t'as déjà fait un Sliding, jumping it's jumping. So à ski. site? Did you ever do it? Non. Nul, la gueule. You need years in practice. Dépêche-toi, Being able to. mon glace, elle coule. Dépêche-toi. Wow, wow, Pogi. What? Papa, on peut aller là. Mais non. Olympics. Non, tu vas au château gonflable. Even the Il y a du monde là aujourd'hui. even On va pas aller au château. even the clothes here is so expensive. T98. Ah, it's for rich people. No. On en profite si vous bossez, bon courage avec Afrojack pour la suite, avec le jeu aussi en classique et le blanc. Dans 300
que t'adores les bleus et les roses ou ça? Est-ce que t'adores les bleus et les roses? T'adores toutes les couleurs des arc-en-ciel? Rose. Oh non, ça coule. Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue des Tremplins Olympiques dès 98. Why we come back? Switch. Mais on va aller au château gonflable. Oui, on y va. Mais t'as dit non. T'as dit non, on va pas aller au château gonflable. Bah moi, elle a pas cassé. Ganda naman ng flower na yun, oh. Ganda naman ng flower. I want to take picture with that Prendre à flower. droite sur rue des Tremplins With Olympiques the... dès 98. Kundabi. Wow. Dans 300 mètres, Papa, le prendre la truc vert, deuxième c'est sortie. quoi? Aïe. Continuez sur rue des Tremplins Olympiques dès Pour 98. sauter à ski. Mais il y avait un enfant. C'est quand il y a de la neige. On reviendra quand il y aura de la neige et vous verrez. Hindi sauter. Mais c'est quoi la neige? Et la neige, c'est le truc blanc, c'est de l'eau Ah, fraîche. je connais. Ouais, tu connais la neige. T'as déjà vu quand t'étais petite? Et j'avais pas arrivé. Et t'en as fait à ton club. Quoi? T'en as fait à ton club. Oui, t'as joué avec la neige un jour, tu m'as dit. Un petit peu. Regarde, il saute là, il saute. Wow! I didn't see. I see it. That's for learning? No, it's for Olympics also. It's for professional. Ganda. On est presque arrivé, papa. Ah, ça sent de vomi. Non, vers le fenêtre, c'est chaud. Non, mais ça va encore couler. Non. Oh, ça coule. À cause de toi. Non. Ça coule de la voiture. Papa, on met où la cuillère? Sur tes fesses. L'arrivée la première, elle est perdue. Puis l'arrivée la première, elle a perdu. Puis l'arrivée la première, elle va perdre. Amateur. Elle est fermée le château gonflable parce que c'est 0 heure. Pas fermé. Ready siya.